اب میں مخالف نے چیچو کار کتا یا قصہ یا کار کتا شنے دیمان بہتری لیکن ماں نوش فوکس کرنا جہاں بلدیاتی الیکشن بلدیاتی الیکشن 2010 سے ایک کے مطابقہ انو لڑک بوگاں آئی مول مراد شک کے ماں کارپوریشن سر رہے کہ آئی مول مراد شک کے ہر یک کینڈیڈیٹ وتی واڑا استاد کا دیگے مردمی دیگے گھومی واڑا استاد کا نمبر 1 اب نوٹ کریں نوٹ کرنے گا پہ آئیے تائید اور تجویز کنندہ ہوں ہما واڑے بے باں ادا شما سرپدے کے ادا ہرلو سلنڈری ترقی انو دیگے حادثائی بھی دیگے حساب کتابی بھی ادا وجہ یہ کچھ برن سنٹر انگریزی برن سنٹر مردم کی سوچی یہ سنٹر ادا تقریباً کیچے توپا ہستے یا نیستے با شتگا ایم ایس کر رہا تقریباً نبوہ کے برابر ہے میں وزیر صحت نشتہ ماہیرہ ایک جلسہ توسطہ چھ گشر لوٹا کیا یک برن سنٹری ادا ترپتا رہا ویل اکوپمنٹ رہا باید ادا بدا وہ کسانی کلینکی چاہے بھی پر برحال کلینکی بھی اگر کل بوتنا کہا ساتھ کلینکی سر بڑا ایمرجنسی ہے یہ چیز بھی یہ میں کیچے ضرورت ہے پارٹی سنگت و براتا چکا منی منش میں انتہائی مشکور و ممنونوں کے مرچی رمضان شریف مائیں بابرکت مائیں اسے یک ساحتے کے استے باقی ماہانی اسے یک روچ باقی درائیں ماہانی سین روچانی برابر فیض و برکت لہذا بلے شما عید گرمی برداشت کتا شما مہربانی کہ شما مرچی ہوتی پارٹی سیکٹریٹ موجود ہے اور آئیے مول مراد و آئیے مجھے وجہ اسے کہ میں صوبہ تو کا بلدیاتی الیکشن ہوگا بلے ماں بلدیاتی الیکشن آگا چی ساری کم کی یک پس منظری پیش گئی یہ 5 سالہ دی یہ 5 سالہ شمع پارٹیا کہ شمع ہوتی نمائندہ دیم داتا شمع اوٹانی وجہ کہ شمع نمائندہ اسمبلیہ موجود بتا آئیے میں مختصری کوشش کی مختصری واقعیتوں کا شمارہ آدھرائیں کا مکی بیک گراؤنڈ ابھی سمجھائیں گے بچہ الیکشن آنا اور ان پارٹی حکومت ٹریجری بینچہ ضرور بتا بلے شمع پارٹی کے ہستے حکومت پاور کاریڈور تو کا یا کہ کابینہ گشا کابینہ تو کا موجود نہ بتا بدقسمتی بتا بلوچستان تو کا صوبہ حکومت جوڑ بتا بلے صوبہ حکومت اما مردم کے کابینہ تو کا موجود بتگا اما مردم کے کابینہ حصہ بتگا ہم چونکہ انہوں بلدیاتی الیکشن ہمیں ٹائمات کے گا کہ اودا بجٹ چوڑ ہوگائیں جون مائیں بجٹ تیاری ہم جون ماہ بھی اور ہمیں بجٹ جون ماہ تو کا پیس ڈی پی ہم جوڑ بھی بلے ادا بلدیاتی الیکشن ہم ہوگا نو یک مشکلی صورتحالی ٹائم حوالہ بلے اللہ پاک مارا فتح بدا اللہ پاک کے ہستے میں ٹائم مارا برکت ماں بکا بانگ بھی بل بانگ بچہ حکومت سے ٹیارہ مرکزی حکومت صوبہ حکومت بلدیاتی حکومت دو ٹیار مکمل بتا مرکزی حکومت ہم ہستے صوبہ حکومت ہم ہستان 4 صوبہ بلے لوکل گورنمنٹ کے سیمی ٹیار یہاں نہیں استے مردمانی زیادہ کار مردمانی زیادہ مسئلہ مردمانی سیوریج مردمانی نالی مردمانی ونڈنگ کار روچا لوکل گورنمنٹ اب انو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اعلان بتگا ای سلسلہ ما شمارہ گوشی کہ ای ہم یک بزا شمارہ اللہ کامیاب بکا اور شما کی کامیاب بے ای شمارہ یک دگی گورنمنٹ کہتے ہیں یک دگی حکومتی اختیار شما کے رکھایا اور صوبہ قومی اسمبلیانی مدت بلکہ 1.5 سالہ ختم با بلے ای بلدیاتی الیکشن کی انو وجودہ کہاں ای دیکھے 4-5 سالہ حکومت استائیں شانی
4-5 साल आयशान हुकूमत की सारी हम शुमा दिस्ता के म्यूनसिपलिटी मारा गोमुता एदा चिच्चो मर्दों में मसला अमेदा हल बुतगा डंग पंग इम्तिहान मेडिकल सीटा पास भी मेडिकल सीटा पास होगा और रन पता यक इंटरव्यू कुजा भी इंटरव्यू कोयटा भी इंटरव्यू तो का शुभ ची चाह रहे इंटरव्यू तो का मैं चेक करना चाह रहे हैं इसे डोमिसाइल सही है इसे लोकल सर्टिफिकेट सही है या सही नहीं वो एक कार हुआ शुमे हेल्थ डिपार्टमेंट कार नहीं डीसी ऑफिस के हस्ते लोकल डोमिसाइल इशू का या लोकल सर्टिफिकेट डीसी दफ्तर इशू का आइए को हेल्थ अच्छी कार है परचा ऊदा अगर गुंडू जोबेगी या जीवन येगी द्रोपरों कोयटा और मना मालूम होता या जिनको या पश्तून इलाका येगा आरोचा ये पित या बरात बीमार बुता सर न बुता इंटरव्यू आइए सीट जाए बुता आइए सीट से पमी गप्पा जाए बुता कि आइए बरात पित बीमार बुता या रमरा न बुता लिहाजा दोमी कार शुमे हुकूमत ये बुता हिलता कि ये सर्टिफिकेट वेटे इंटरव्यू जिन ख़त्म कुतम अनु अगर सीटी कीचे गंडूगी आइए पता इंटरव्यू कीचे डीसी दफ्तर अभी ना कि कोयटा अभी ग्वादरेगी ग्वादर डीसी दफ्तर अभी हर जगह भी हम उधर डीसी दफ्तर अभी ज़्यादा अगर आइए रहा हेल्थ ज़रूरत है उधर DHO और डीसी बुलू उठाने गिर रहा होती है बिना देंगे ये मशुमारा लाती चीज़ पूछता मजमूई सूरत है 2-4 इकदाम ईशियाचे दुरुस्ती सूबा फायदा दुरुस्ती अवामारा फायदा और अमा लीकेज मजने लीकेज के बुद्ध का डिपार्टमेंट तो का आनमा दाश्ता पोस्टान वाला मैं गप्पाता हूँ कि अगर ये पोस्ट इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश के डायरेक्टर जनरल ऑफिस से साउथ वास्ता कीचा जोड़ भी और दुरुस्ते मकराना और सराउंडिंग एरिया अच्छी के हस्ता इंशाल्लाह ताला DG हेल्थ ऑफिस मनी कोशिश है माशा वास्ता कोशिश और इंशाल्लाह अल्लाह बिका अगर कामयाब इंशाल्लाह कामयाब भी अल्लाह मना कामयाब बिका DG हेल्थ दफ्तर के मकराना और ख़ासकर कीचा जोड़ भी आइए वास्ता मखलूका बाज़ सहूलती दी मर्ती सरकारी मुलाजिमीन वती मेडिकल रियम्बर्समेंट वास्ता कोयटा रवा कोयटा ख्वारा जलीला ये दफ्तर बरो आ दफ्तर बरो इसे सिफारिश बेका ये सिफारिश बेका जायज़े कार्य वास्ता पता बरो होटल हम बिन पता उदा ऑब्जेक्शन लगी की वजह से ये कागज़ अराबित या कागज़ अराबित पता वापस के दिया लिहाजा DG ऑफिस के हेल्थ जोड़ भी कम अज़ कम सरकारी मुलाजिमीन आनी रियम्बर्समेंट वास्ता आनी ये मुश्किल ख़त्म ये दे में हम चेने प्लाने और ये अस्पताल तो का अस्पताल इंशाल्लाह ताला अमा इक्विपमेंट इंशाल्लाह अल्लाह हमारा कामयाब को अमा इक्विपमेंट अमा चीज़ अमा MRI मशीन और अमा लेबॉर्ट्री के आगा खानेगा इंशाल्लाह ताला में अस्पताल तो का इंशाल्लाह मौजूद वास्ता ज़र्रा वास्ता परचेजिंग हम होगा और इंशाल्लाह ताला माँ के जोड़ माँ शुमा द्रो रवा आयरा चारन ने और आयरा मावती इंदगत पार्टियानी वास्ता मिसाल जोड़ करना के शुमा हुकूमत बुत के शुमा ठीक होता अस्पताल वास्ता शुमा वजीर आला बुत के शुमा ठीक होता अस्पताल वास्ता शुमा हेल्थ मिनिस्टर बुत के शुमा ठीक होता अस्पताल वास्ता और BNP अवामी वर्करा और BNP के हस्ते अस्पताल वास्ता ठीक होता इंशाल्लाह ताला इसे वाज़े पर की गिंदगा के इंशाल्लाह पूरी मुख्तसर में खुशी के अंगा तक की 4 माहानी तो का की चा बलूचिस्तान वास्ता हेल्थ सेक्टर कुता ची की चा जमीन मनौशी एहसाना कुता मनौशी मंग कुता मंगशी की चा कुता शुमा कुता शुमे उठा कुता ना सिर्फ होती इलाका बेहतरी पूरे बलूचिस्तान बेहतरी आइए मैं शुमार या को 2 मिसाल फिलहाल दी पेशा बुता MSD अगर डॉक्टर हयात अमेदाएँ संगत अमेदा बखूबी जाने कि MSD चाहिए बुता MSD बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट करप्शन मस्तरीन गढ़ बुता मस्तरीन जागा बुता साली आयतों का 4 अरब रुपये दवाई और इक्विपमेंट
مشینری سالی زورک بتا آج آئیے تو کا کرپشن میں ایک خاطر اگوشی ماں دیگے افسرانی خیر درائیں 10 ماہ بتا بلے ماں منسٹرانی نام آگیری منی جندہ میں منو ہلتے اللہ مہربانی شمع وجہ شمع اوٹانی وجہ شمع نیکی خواہشات و دعانی وجہ مرچی ہلتے ذمہ داری شمارا گونے ایک خاطر شمارے گپا جائی اگر تکڑائیں وزیر بتا آئیے حصہ بتا 10% MSD تو کا کمزور سے کمزور ترین وزیر بتا آئیے حصہ بتا 5%. مطلب یہ اگر 10% بتا سالی 40 کروڑ روپے منسٹر حصہ بتا اگر کمزور وزیر بتا 20 کروڑ روپے آئیے حصہ بتا بلے الحمدللہ ماں کی حد کروں ہلتے تو کا اولی کار مامی کو تا MSD ختم کو تا MSD مانچو کہیں کہ آئندہ MSD نام و نشانگار بھی MSD صرف ایک اسٹوری جوڑ بھی ادھا دوا یعنی ایر کرنے کے وجہ انہا یہ متبادل نظام چاہیے کتا ہرچ ذرے کے MSD داتا حکومتا کے تو دوائی بزرگ مثلا دوا چو بتا دوائی دیے گی حزدار اسپتالہ دوائی دیے گی حب اسپتالہ دوائی دیے گی استا محمد اسپتالہ یا کیچا دوا رگی یہ دوائی ابری سیدھا شدہ کوئٹا چی پدامی دوا دیم دیکھ بتا فزدارا پدامی دوا دیم دیکھ بتا کیچا پدامی دوا دیم دیکھ بتا گوادرا یہ ٹرانسپورٹیشن ہے ایدہ دگی کرے کٹی بتا ایدہ دگی بلائیں ذرے ہیر پیری بتا اسے کرپشن سے ثبوت گئے ایک خاطر میں شمارا گوش گاؤں تاکہ شما ڈننا علاقہ یہ روے شمارا معلوم بھی کہ شمع اوٹا اور شما کیچا کی ہستے ہلتے تو کا اگر دیگے یکی گپی بھی جائیں کم از کم MSD والا شمارا معلوم بھی کہ شما چیک ہوتا کرپشن یکی و مابو کے کمیشن ضرورتا دومی کرپشن چیک ہوتا 1 لاکھ دوائی 1 لاکھ بوتل دوائی آگی شتا کمپنیاں نے گوما ساز باز کتا 1 لاکھ کے جاگا 30,000 دوائی دیم بدے 50,000 دیم بدے 50,000 گوما کمپنیاں نشتا ساز باز کتا اور ہما کمپنیاں و افسران شنواب تا وہ دا منسٹر شامل نہ کتا مثلا اسپتالہ تو روے دوائی کار نکا پینڈول گولیاں زورے پینڈول گولی تپا نبا انٹی بائیٹک زورے انٹی بائیٹک وش نکا پرچہ وش نکا کہ امی افسران امی ریکٹی کی ارچی بتا ایشان شتا ہما کمپنی ہونا گشتا کہ اگر یہ دوائی تو کا پوٹنسی 12% پوٹنسی 6% بکا دوائی سر لکھے تا 12 بلے آئیے تو کا قوت طاقت وش کرنے کے طاقت کے ہستے 12% نہیں 6% بتا یہ دیگر ریکٹی بتا سے سٹیج بتگا کرپشن ہے مرچی الحمدللہ صحیح سٹیج کرپشن ہے اللہ تگا اور یہ نہ صرف کیچے واسطہ بلکہ کیچے عوام احسان درست بلوچستان واسطہ درست بلوچستان انشاءاللہ تعالی دوار پدائش تو کا یروچ موت امداد ڈاکٹر صاحب حکومتہ دوائی لوٹائیں تگا اسٹوری اچھی اسٹوری دوا کے بچارے آئی اس طرح لکھتا MSD اسٹیپ لگتا مور لگتا کہ حکومت بلوچستان دوائی نو اگر تو جس بکتے کی حکومت بلوچستان دوا ظاہر ہمیدہ چیت کا میں اسپتالہ چیت کا مارکیٹہ بہاب ہو گئے بھلے اگر تو بگوشتے کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو بہا کتا اسی نوجہ من نہ کتا پنجگورہ چی دوات کا پنجگور والا اسی خارانہ چیت کا خاران والا اسی دیگے جاگے چیت کا انو مچو کتا ہر دوائی سربرہ ڈسٹرکٹ اسٹمپ لگی اگر دوائی کیچے گی کیچے اسٹمپ آئی سر لگی اگر خارانے گی خارانے اسٹمپ لگی بیلے گی بیلہ اسٹمپ لگی تاکہ زانک بھی یہ دوا اگر مارکیٹہ بہاب ہو زانک بھی کہ بوجان ڈسٹرکٹ کے دوائیں مارکیٹہ بہاب ہو گئیں تاکہ ہما DHO یا ہما ذمہ دار مردمارا گرک بھی آئیے کیسے جواب دے بھی اور اس کے علاوہ میں بیوروکریسی تو کا چی قدر کمزوری اور اختیارات آنے ہوتی دستے دار کے حوث چی کرے گی
بے اختیار اور بے اختیاری وزیر بتگا ہمیں ریئیکشن وجہ حالانکہ آپ پارٹی بیکا کے بتا معاشمدرا زانن نے بعد آپ پارٹی تو کا بغاوت محت کی بھلے آپ پارٹی چونکہ کار نہ بتا یہ خاطرہ کے استے پارٹی جند وزیرہ باپ جند وزیرہ باپ جند دڑیا اور یہ بغاوت کو اور حکومت چینج ہو حکومت چینج صورتہ نو کیچے عوام نمائندہ نو کیچارہ کیستے کابینہ تو کا نمائندگی رستہ تبدیلی صورتہ اور یہ تبدیلی وجہ یہ نمائندگی رستہ شمع سا انتظامی لحاظہ کیستے محکمہ صحت کا محکمہ صحت شمع صحت کا اور الحمدللہ محکمہ صحت چیلنجنگ محکمہ بتا اگر کسی محکمہ صحت تعلق داری آئیر بخوبی علمی کی چونے مشکلیں ڈپارٹمنٹ بھلے چیزیں مشکلات با چیزیں شرعیم با مثلا نوکریاں یا والا اگر ما بچارن کہ بلوچستان زیادہ روزگار مسئلہ ہے روزگار جا گیا حکومتارا ضرورت نہیں ملازم ہے بھلے نوجوانانا ڈگری گونا نوجوان کیستے در پدرا یا وہ بروان ڈنا گل پہ تو کا ملازمت بکنا یا بروان تیل بکشا سرکاری ملازمت ای خاطرہ گورنمنٹ بلوچستان جاگے ضرورت نہیں ہم دیا گائیں اور بلوچستان گورنمنٹ تو کا اولی محکمہ ایجوکیشن کیا یہ تو کا پوسٹ سک بازا دومی محکمہ صحتی کیا یہ تو کا پوسٹ ہستی بھلے محکمہ صحت تو کے پوسٹ دو پیمی پوسٹ ہیں لاتے ٹیکنیشین ٹیکنیکل گراؤنڈ بنیادہ اپوائنٹ پا مثلا ایکس رے یا لیبارٹری اسسٹنٹ یا بعض جاگے ہستے کہ آنی واسطہ ڈپلومائی ضرورت ہے آنی واسطہ یا کوالیفیکیشن یہ ضرورت ہے بھلے بعض جاگہ انچی ہستے کہ آیتوں کا عام بی اے میٹرک پاس عام ایم اے سی عام مردم لگت کنا کینڈیڈیٹ میں کوشش کرنے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ انو چونکہ شما معلوم ہے شمع حکومتارا زیادہ دیر نہیں انو شمع حکومتارا میں نے خیالہ 4 ماہ بھلے 4 ماہ تو کا شمع حکومتہ ادا تقریباً 247 پوسٹ اعلان کو تھا کیچا 246 پوسٹ اعلان کو تھا یا مختلف جاگانی تو کا بھلے شورند انشاءاللہ تعالیٰ میڈیکل کالج 170 پوسٹ ساری ہے آہم پینڈنگ تو کا آہم انشاءاللہ میں کوشش کریں کہ ہمیں شمع دور حکومتہ آہنی سرا عمل درآمد بھی اور شمع دور حکومتہ ابھیان